Isang daan taong laban, isang daan taong laban para sa bayan. Hello guys, tanawa ko ninyo guys. Practice na tabalitok guys para mahumok atong kalawasan. Gahi man kaya akong lawas guys oy. Baliktad man guys. Balikan na to guys. Dili man dahil lalim magtumbling-tumbling guys. Hasta dyan sa kita sa kong likod guys. Murag more practice. Pajud ni guys ay dili man dahil nilalim. Ang talent ni Kuya Kaloy guys. Katong trending guys ba sa TV. Isang daan taong laban. Isang daan taong laban para sa bayan. Maayo kay si Kuya Kaloy guys no. Ako unya ani guys, murag pa maulan jud ko guys. Sayo jud kay ko makatulog ani ba. Dili la ko makaya guys. Pareha kang Kuya Kaloy guys ba. Sus guys, mas cool pa man day na guys. Karon pa makukig na ni mama eh. Mao day dili lalim magtumbling-tumbling. Sakit jud sa klawasan guys ay. Split la jud ako makaya guys. Pero linga ko guys akong kibuhat. Trying hard kay ko guys no. Ay dili baka ko maghasal ani. Lahanglan pa jud ko sige tumbling ani guys ba. Magsigi og practice para mahumok ang kalawasan. Linga-linga ra gud ni ako guys. Kay wala man good school guys. Sabado man ron. Ha, di jud ma-straight ang tail guys ay. Mapiko man guys oy. Tanaw-tanaw pa jud ko sa kamera oh. Smile gamay. Ratili halata guys pa. Na naglisod ng tumbling. Pero kaya gapon guys. Kaya mukat guys ba. Sulay-sulay lagod niya ako guys. Asin di ay guys pohon. Murag nagdanggo man ko guys eh. Akuan lang ni ikatog. Og sayo niya guys. Para mahuwasan ako. Murag paingon na jud sakit ako hawak guys. Ikatulog na rinig sayo guys eh. Pero gamay ra guys. Dili ra man kay sakit guys. Pero ikaligo ra ni guys oy. Wag tang dayon ni. Pila ra gud ki at sa bata guys. Nagkapit na jud ko kay Bao guys bang. Nakalimot jud ko ay mag-stretching man day unta ko. Kalimot man ko eh. Sorry guys. Naguna man noon akong tumbling-tumbling eh. Naluyan ako guys. Ay ko nag-stretching. Taka na ko guys no. Nagtiyad-tiyad na may noon ko guys. Thank you for watching.